ሄሎ ኤቭሪዋን ዛሬ የምናየው እንግዲህ ከማኔጅመንት ኤክስት ኤግዛም ከአምስት ኮርሶች ተወጣጥቶ የወጣ 24 ጥያቄ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ መረዳት መስራት እንዳለባችሁ ይሰማኛል። ከዛ በመቀጠል ግን እኔ ሰብስክራይብ ላይክ እያረጋችሁ አይደለም። የምር እኔ እየለፋው ነው ለእናንተ እናንተ ግን እያረጋችሁ አይደለም። እስከ 20,000 30,000 ምናምን እየታየ ነው። ግን ከዛ 100 200 ሰው ነው ሰብስክራይብ እያደረጋለና በቻላችሁት መጠን ሰብስክራይብ እና ላይክ እያረጋችሁ ብትጀምሩ ደስታዬ ነው። ወደ አንደኛው ጥያቄ ነው። which measure affected by external value የትኛው ሜዠር ነው በኤክስተርናል ቫልዩ ላይ አፌክትድ ሊያደርግ የሚችለው እያለ ነው። ኤ ሜን አማካይ የምንለው፣ ቢ ሚዲያን ይህ መካከለኛ ላይ መርጠን የምንሰራው፣ ሲ ሞድ ተደጋጋሚ ነገሮችን እሴት አድርገን የምንጠቀምበት፣ ዲ ሬንጅ ልዩነቶች። ወትኛው ነው ኤክስተርናል ቫልዩ ላይ በጣም አፌክት ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው? so the correct answer is main ነው፣ ኤ ነው ሊሆን የሚችለው። ሁለተኛ the main purpose of inferential statistics is to የግምታዊ ስታቲስቲክስ ዋና ዓላማው ምንድነው ነው ያለ። the main purpose of inferential statistics is to የግምታዊ ስታቲስቲክስ ዋና ዓላማው ምንድነው አለ። ኤ describe data መረጃዎችን መግለጽ፣ ቢ summarize data መረጃዎችን ማጠቃለያ ማድረግ ወይም ማጠቃለል፣ ሲ make prediction or decision ትንበያ ወይም ውሳኔ መስጠት፣ ዲ collect data መረጃዎችን መሰብሰብ። you know this? so which is it? what is your expectation? the main purpose of inferential statistics is to the correct answer is make prediction and decision. okay ትንበያ ወይም ውሳኔ መስጠት ነው። መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው a normal distribution is መደበኛ ስርጭት የምንለው ምንድነው ምን ማለት ነው እያለ ነው። ኤ skewed right ወደ ቀኝ የተጠመዘዘ፣ ቢ skewed left ወደ ግራ የተጠመዘዘ፣ ሲ symmetrical ተመጣጣኝ የሆነ፣ ዲ irregular irregular which is the correct answer? as you guess symmetrical ተመጣጣኝ የሆነ። እንግዲህ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ምንለው ከስሙ እንደምንረዳው symmetrical ወይም ተመጣጣኝ የሆነ ነው። skewed the right skewed left ወይም irregular አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን በሚለው ራሱ ማየት እንችላለን። አንዳንድ እንግዲህ ኤግዛም ሲሰሩ ዝም ብላችሁ በማየት ራሱ ዳይሬክትሊ መመለስ የምትችሉት ጥያቄ ይመጣል። አራተኛ ስታንዳርድ ዲቪዥን ሜዠርስ። እንግዲህ ስታንዳርድ ዲቪዥን ሜዠር የሚያደርገው የትኛው ነው? ወይም መደበኛ ልዩነት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ወይም ምንን ይለካል እያለ ነው እዚህ ጋር። you expect at the horizon a central tendency መካከለኛ ወይም አዝማሚያ or the center፣ ቢ data accuracy የመረጃ ትክክለኝነት፣ ሲ data dispersion የመረጃ መበተን፣ ሲ sample size የናሙና መጠን ማለት ነው። sample size you know that which is it? standard deviation measure የሚያደርገው የትኛው ነው? what's your expectation everybody as examiner? እንዳንተ ፈተኝ የትኛው ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? the correct answer is data dispersion ነው። standard deviation measure የሚያደርገው data dispersion የመረጃ መበተንን ነው። ማን ፓርት 2 ገባን። ፓርት 2 የምናየው ደግሞ እንግዲህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማኔጅመንት ነው። ፓርት 1 ስታቲክስ ማኔጅመንት ነበር። አሁን ደግሞ ፕሪንሲፕል ማኔጅመንትን ልናይ ነው ማለት ነው። አምስተኛ which of the following is not a function of management? It is easy but you have to understanding for as examiner everybody. You don't judge above for your subjective view because it is not to concern, it is not stem from for your subjective view. It is concerned about for the reality of the world or at vice versa of that is the crucial thing of management and the asking how you understanding in management. So question 5 which of the following is not a function of management ይላል።
ከሚከተሉት ውስጥ የማኔጅመንት ተግባር ያልሆነ የትኛው ነው እያለ ነው። ኤ ፕላኒንግ፣ ቢ ኦርጋናይዚንግ፣ ሲ ስታፊንግ፣ ዲ አድቨርታይዚንግ። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ አድቨርታይዚንግ። ዘ አዘር ኢዝ ማኔጅመንት ፋንክሽን። ስድስተኛው ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ ሚንስ። ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ የምንለው ምን ማለት ነው ይላል። ወይም የትእዛዝ አንድነት እንደማለት ነው። ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ ኤ ዋን ማናጀር ኮንትሮል ኦል ዲፓርትመንትስ። ዋን ማናጀር ኮንትሮልስ ኦል ዲፓርትመንትስ። አንድ አስተዳዳሪ ሁሎችም ክፍል ይቆጣጠራል። ወይም አንድ ማኔጀር አንድ ኃላፊ ሁሎችን ዲፓርትመንት ይቆጣጠራል። ቢ ዋን ኤምፕሎይ ሪፖርት ቱ ዋን ሱፐርቫይዘር። አንድ ሰራተኛ ለአንድ አለቃ ብቻ ይገዛል ወይም ይሰራል ወይም ሪፖርት ያደርጋል። I can express for just like that multiple man. I am over it. C managers work together. አስተዳዳሪዎች በጋራ ይሰራሉ። ዲ authority is shared ይላል። ስልጣናቸውን ይጋራሉ። What is it everybody? What is your expectation? ዩኒት ኦፍ ኮማንድ ማለት ምን ማለት ነው እያለ you know the correct answer is one employee report to one supervisor ይላል you know። ስድስተኛ ቢ ዩኒት ኦፍ ኮማንድ ዩኒት ኦፍ ዳይሬክሽን የሚሉትን ስፓን ኦፍ ኮንትሮል የሚሉትን መረዳት የግድ ነው everyone። ሰባተኛ ፕላኒንግ mainly answers the question is አለ። እቅድ ማውጣት በዋናነት የሚመልስልን ጥያቄ የትኛው ነው ወይም አንሰር የትኛው ነው እያለ ነው። አንድ ሰው እቅድ ሲያወጣ ለምንድን ምን ለማድረግ ነው? ምንን ለመመለስ ምንን ለማሳካት ነው? ኤ who will do the work ማን ይሰራል ለማለት ወይም እነማን ይሰራል ለማለት ነው። ማን ይሰራል። ቢ how much will it costs ወጪው ስንት ነው ለማለት ነው። ሲ what should be done in the future ለወደፊት ምን መደረግ አለበት ነው። ዲ who is responsible ማን ነው ኃላፊው ለማለት ነው። you know planning money answers the question እንግዲህ ፕላን ነው እያለን ያለ you know the correct answer is what should be done in the future. What should be done in the future ወደፊት ምን መደረግ አለበት ነው የሚለው። money answer that's a priority everybody. Priority you know the correct answer is C ማለት ነው። 8 ወይም ፓርት 3 ገብተናል። ይሄ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ገባን ማለት ነው everyone. follow for more everybody. ላይክ አርጉ ቢያንስ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ አርጉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እያንዳንዳችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አላረጋችሁም ማለት you broke for the promise everybody. nothing not free everybody. ምንም ነገር በነጣ የለም። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይከፈልም። ነገር ግን sometimes to positive approach when I made of this video and of some make of opportunity man. so please subscribe like ከቻላችሁ VPN ብታበሩ ደግሞ I'm so excited and glad ካበራችሁ I got you little financial tip for me everybody. ከቻላችሁ VPN አብሩ። 8 the main goal of financial management is to የፋይናንሻል ማኔጅመንት ዋና ግቡ ምንድነው እያለ ነው። ኤ increase sales ሽያጭን መጨመር። ቢ minimize risk only አደጋን መቀነስ ብቻ። is not correct. C maximize shareholder wealth የባለ አክሲዮኖችን ሀብት ለማሳደግ። ዲ reduce expense ወጪን መቀነስ። you know the main goal of financial management is to main ዋነኛ ጎሉ maximize shareholder wealth ነው everybody የባለ አክሲዮኖችን ሀብት ማሳደግ። you got me? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕሮቻቸው የተቀራረበ ነው ማን ለምሳሌ reduce expense ወጪን መቀነስ። አሁን እዚህ ጋር completely it is sometimes happen to a silly activity. minimize risk only yeah it happens of silly activity you not control about for that is perfectly increase sales ሽያጭ መጨመር። why don't you concern about for the customer is king so it feels everybody. but of the main goal of financial management is to maximize
shareholder wealth ነው የባለ አክሲዮኖችን ሀብት ማሳደግ 9 which financial statement show a firm financial position ይላል የድርጅትን የፋይናንስ አቋም የሚያሳየው የትኛው መገለጫ ነው which financial statement shows a firm's financial position a income statement የገቢ መግለጫ b cash flow statement የገንዘብ ፍሰት መግለጫ c balance sheet in America that is balance sheet everybody d profit statement የትርፍ መግለጫ everybody which is it guess it everybody የትኛው ነው ብላችሁ ታስባላችሁ I'm asking that at the moment I am watching you in now man why you expect for this the correct answer here I'm asking again and again the correct answer is balance sheet man which financial statement shows firm's financial position የድርጅቱን የፋይናንስ አቋም የሚያሳየው የትኛው መግለጫ ነው የሚለው balance sheet ይላል you know income statement cash flow profit statement that is a journey everybody balance sheet is that is the correct answer of financial statement show firm financial position አስር ይላል working capital is የስራ ካፒታል ምንድነው ምን ማለት ነው ይላል fixed assets minus liability ቋሚ ንብረቶችን ተቀናሽ ማድረግ ወይም fixed assets ሲቀነስ liability you know ቋሚ ንብረት ሲቀነስ ዕዳ liability means ዕዳ you know b current assets minus current liability ያሁን ንብረት ተቀናሽ ያሁን ዕዳ I want to translate in America all of the word everybody because it is essential to translate here but if it is essential I can talk English language all of the caution but it is not the crucial thing currently for you it is made to the best question and make your future to being of passing for that exam everybody so see total assets minus equity ጠቅላላ ንብረት ተቀናሽ equity d cash only ገንዘብ ብቻ which is it everybody you guess it of the correct answer or you know I think this correct answer working capital ምንለው current assets minus current liability ነው ይላል so the answer is b ይላል everybody ያው subscribe ማድረጉ እንዳይረሳ ላይክ አድርጋችሁ እስቲ 3000 ላይክ አስገቡትና subscribe 10,000 አስገቡት everybody because I am your unique brother everybody I am your unique brother VPN ማብሮ everyone VPN ይበራል ይባካችሁ ይበራል so part 4 ገብተናል organizational behavior 11ኛ organizational behavior studies አለ እንግዲህ organizational behavior ያንድ ተቋም behavior ባህሪ የሚያጠናው የትኛው ነው ይላል ማርኬት behavior ስለ ማርኬት behavior ወይም የማርኬትን ጸባይ ያጠናል b individual and group behavior at work የግሩፕና የኢንዲቪዱዋል behavior ያጠናል በስራ ሰዓት c customer behavior የደንበኞችን behavior ያጠናል yeah of course customer behavior is study about for the civilization of country but of especially for our local in Ethiopia it is not to habit building because of we have two that strong gap of civilization everyone we are still not connected about culture and volume of course culture and the other things it is essential to keeping of especially to connected or stuck in humanity but if you stuck about for that is the old finished just like the slothful and being of poverty it is not essential to attack it here let go everybody and wake up you have to do hard and win for your future so a individual and group behavior at work no a market behavior b individual and group behavior at work c customer behavior የደንበኞችን behavior ማጥናት c economic behavior ይላል as you guess it the correct answer is b ይላል እንግዲህ ኦርጋናይዜሽን ቢሄቨር የምንለው ኦርጋናይዜሽናል ትልቅ ኦርጋናይዜሽን የሚያጠነው በዋናነት የሰራተኞችን ቢሄቨር ነው በወርክ ላይ ባለው የሰራተኞችን ቢሄቨር ሪሌሽንሺፕ ኮንትሮቨርሻል ነገር እንዳይፈጠር
ወደ ስሙዝ ወደ ሆነ ወይም ላቭ ወደ ሆነ ነገር መቀየር ማለት ነው ኤቭሪባዲ ወይም ፖዚቲቭ አፕሮች ወደ ሆነ ነገር መቀየር so the correct answer is B 12 motivation refers to what is motivation half of the people they trust of motivation is essential and the other people they don't trust about for motivation is not essential it is do hardly discipline consistency is essential better than to motivation I believe it everybody I am the fan of it so question 12 motivation refers to skill development you know skill development ማምጣት B external pressure you know what is external pressure C willingness to work toward goals D job security you know job security willingness to work toward goal B external pressure C skill development what is your question everybody what is your answer motivation ማለት ምን ማለት ነው ያለ willingness to work toward goals እንግዲህ motivation ምንለው ለስራ ተነሳሽነት ኑሮን ጎላችን ለማሳካት የምንለፈው ልፋት ነው ማለት ነው you know the other job security external pressure skill development there is no motivation everybody is talking about discipline 13 ይላል according to Maslow which needs is the highest የትኛው need ነው በጣም highest የሆነው safety need psychological needs social needs self actualization needs it is easy everybody nobody not miss it about for this question because it is learning about for a lot of year to year batch to batch everybody according to Maslow which need is highest safety need B psychological needs C social needs D self actualization need the answer is 1-3 ይላል the answer of 1-3 is self actualization needs ይላል yeah D ማለት ነው I can do it everybody part 5 leadership management ወደ leadership management ሄደናል this is my favorite everybody I want to be one of the most dangerous leader in the world not in Ethiopia not African it is all over the world I can do it everybody I am over it somebody chatting or somebody hating or somebody they said about for measure my performance that is not my business everybody I am always focused for my plans and showing about for this world and shine I will do it everybody this is my favorite leadership management ወደ 14ኛው ነዳል yeah sometimes I'm gonna be nervous when attacked or touched for my bottom of heart 14ኛው ጥያቄ ነድ leadership is best defined as managing resource እንግዲህ leadership ምንለው ሪሶርሶችን ማኔጅ ማድረግ ነው B influencing people to achieve goals ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ጎልን አቺቭ ለማድረግ ይላል ከግብ ለመድረስ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ yeah partially influence is essential but sometimes there is not to practice about for developed country yeah C controlling employees D giving orders as we see all of the choose that is the positive approach or that is the main point of this question is B influencing people to achieve goals ይላል እንግዲህ አንድ ሊደር የምንለው ሰዎች ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ወይም ሞቲቬት ኢንስፓየር በማድረግ ጎሉን ሰክሲድ ለማድረግ መስራት ነው ይላል you know ማኔጀር ሪሶርሶችን ማኔጅመንት ይሄ በብዛት ስናውት ማቴሪያል ማኔጅመንት ጋር ሊካተት የሚችለው controlling employee yeah partially but of sometimes to motivate or inspire influencing giving orders ትዕዛዞችን መስጠት it's not good everybody sometimes to do with together for your employees because your employees is your source of your company man 15 which leadership style involves employee participation which leadership style involves employee participation እንግዲህ ወትኛው leadership style ላይ ነው ኤምፕሎይዎች ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ይላል አውቶክራቲክ ይህ ፈላጭ ቆራጭ ምንለው one boss everybody laissez faire ምንለው ደግሞ you know expert የሆኑ ሰዎች ነው ከዚህ ካምፓኒ የሚገቡ በቃ ቦሱ he's without of his company he give for all of right and obligation for his employee ሁሉም ነው ለኤምፕሎይ ሰጥቶ ወህ ብሎ ቁጭ ብሎ ማየት ወይም መመልከት እሱ የላ ቢዝነሱን ማሯሯጥ ወይም he
he's doing nothing, everybody. He's not take for his responsibility because sometimes his worker is above him. አንዳንዴ የሚሆንበት አጋጣሚ ለምሳሌ ካለቃቸው ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኛ በኖሌጅም ሆነ በተለያየ የበለጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ አንፃርም ሊሆን ይችላል ሌዘስ ፍር የሚፈጠረው democratic you know better everybody, you know better me. Democratic ማለት ደግሞ that is active aspect and to judge about the majority, እንግዲህ ሁሎችን የሚያሳትፍ ነው። ዲ bureaucratic የምንለው ደግሞ it is connected to follow rule and regulation and to documented የሆነ ነገር ነው። በቴክስት in the other rule and regulation. Without rule and regulation, if you too out of that rule, you got punishment. ከሩሉ መውጣት የለብህም ነው። sometimes I talk about for nonsense words, but you accept it everybody. 16 ይላል a good leader should manage. እንግዲህ በጣም good leader የምንለው ጥሩ መሪ የምንለው የትኛው ነው እያለ ነው። focus only on rules. rule ላይ ብቻ ፎከስ የሚያደርግ ነው። just like that attack to bureaucratic. be avoid responsibilities ያስወግዳል። inspire and guide followers. it's amazing. inspire ያደርጋል፣ ጋይድ ያማክራል፣ ፎሎዎችን ሪስፔክት ያደርጋቸዋል፣ ያነሳሳቸዋል፣ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚችሉ ይነግራቸዋል፣ ሁሉን ነገር መስራት እንደሚችሉ ልክ እንደሱ መሆን እንደሚችሉ ይነግራቸዋል። ይህ ጉድ ሊደር የምንለው ዲ control or decision ሁሉን decision control ያደርጋል። just like that autocratic. this is the correct answer is 16 is C. A B D is not the real. the answer is C ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከ15ኛው ጋር ኮኔክት ስናደርግ ፎከስ ኦን ሩልስ የምንለው ቢሮክራቲክ ጋር የተያያዘ ነው። ኮንትሮል ኦር ዲሲሽን የምንለው ደግሞ አውቶክራቲክ ጋር የተያያዘ ነው። አቮይድ ሪስፖንሲቢሊቲ የምንለው ደግሞ ሌዘስ ፌር ጋር የተያያዘ ነው። ኤቭሪባዲ you know everyone. this is question 16. let's go question 17 ወደ ጥያቄ ቁጥር hello everyone። እንግዲህ እኔ በምችለው በማውቀው ልክ ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ይሄን ጥያቄ ሰርቼ አበርክቻለሁ። ከዚህ በመቀጠል እኔ የሰራሁትን የላሰው የሰራውንም በደንብ እስከምርጫው ተረድታችሁ ስሩ። አስተያየት ሐሳብ እንዳስተካክል ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላል። love you everybody. follow like subscribe ኮሜንት አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ለብዙ ሰው ይደርሳል። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የኔ ሰብስክራይብ ይጨምራል። and of VPN ስታበሩ ደግሞ እኔ ገንዘብ ጀነሬት አደርጋለሁ። thank you so much everybody to stay with me። እኔ ጋር ስላቆያችሁ አመሰግናለሁ። የላ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ የላ 5-6 ኮርሶችን ባንድ ኤፒሶድ መስራት እችላለሁ። ኮሜንት ላይ ይሰራልኝ ኮንቲኒው በሉኝ። ይሄ ከተመቻችሁ thank you so much everybody አመሰግናለሁ።